Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable Mrs. Nuriana Rahmani Dewi, as the Secretary of Mathematics Department, the representative of Mr. Dr. Mulyono, MSc, the Chief of Mathematics Department, Mathematics and Natural Sciences Faculty, Universitas Negeri Semarang. The Honorable Mr. Adi Satrio Ardiansyah, SPD, MPD, as the Supervisor of Himatika, Mathematics and Natural Sciences Faculty, Universitas Negeri Semarang. The Honorable Muhammad Riza Mahendra, as the Chief of Himatika. The Honorable Ade Eki Setiaji, as the Chief of Mathematics English Club. The Honorable Chairman of this event, Erina Nurhalisa, and all of the committee. The Honorable all of the invited guests, thank you for coming. And also for our participants here, welcome to MEC's webinar. Let me introduce myself. My name is Rahmawati, as the Master of Ceremony of this event. First of all, we thank God, the Master and the Creator of everything in the universe, for the blessing and grace we can gather in this event, MEC's webinar, with the theme, Change the Limit to Improve English Skills. Ladies and gentlemen, there are 3 sections in this event. The first is opening, the second is greetings, and the third is closing. Ladies and gentlemen, the first agenda is opening. Let's start this event today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, this event can run easily and provide a great benefit for us. The second agenda is greeting. The first greeting is from the chairman of this event. To Erina Nurhalisa, time is yours. I'm sorry. To Erina Nurhalisa, please turn on your microphone. Okay, I'm sorry. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, let us pray and give thanks to God Almighty because of the blessings of His grace and grace we can attend this event. Don't forget the blessings and greetings we give to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. May we get his intercession on the end of the day. The Honorable Mrs. Dr. Nuriana Rahmani Dewi Nino Adi, MPD, as the Secretary of Mathematics Department, Mathematics and Natural Sciences Faculty, Universitas Negeri Semarang. The Honorable Mr. Adi Satrio Ardiansyah, SPD, MPD, as the Advisor of Himatika, Mathematics and Natural Sciences Faculty, Universitas Negeri Semarang. The Honorable Muhammad Riza Mahendra, as the Chief of Himatika. The Honorable Ade Eki Setiaji, as the Chief of Mathematics English Club. And we are proud of the committee and the happy participants. Thank you to all committee and related parties who have held this event. And also, thank you to the 4 participants who have attended and supported the event. Alhamdulillah, there are 205 participants on this webinar. As committee, we apologize if there are many shortcomings on the event. Hopefully, you can take the advantages from this event. In this event, we took the theme of change the limit to improve English skills. The purpose of the theme that sometimes we have many obstacles to improve English skills, starting from the words of people who say that our English is bad and others. From there, we must be brave to change the ugly stigma into the motivation to prove that we can also fluent in English. Then, the stigma will turn into praise. Besides, English is very important in the industrial era 4.0. So the ability to speak, especially the main highlight of our English, is very important. Okay, that's all for me. I'm sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. The second greeting is from our Chief of Himatika to Muhammad Riza Mahendra. Time is yours. Oke, sebelumnya mohon maaf pada kesempatan kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia karena grammar dan pronunciation yang masih perlu saya pelajari lebih lanjut, gitu ya. Oke, yang terhormat Ketua Jurusan Dr. Mulyono MSI yang saat ini diwakilkan oleh Dr. Nuriana Rahmani Dewi, Dino Adi SPD MPD, selaku Sekretaris Jurusan, yang saya hormati pendamping Himatika, Adi Satrio Adiansa SPD MPD, yang saya hormati Erina Nurhalisa selaku Ketua Panitia emisi webinar, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta pada webinar kali ini. Ya memang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kemampuan dalam berbahasa Inggris pada dunia industri 4.0 ini memang sangat penting sekali, dan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan kita semua untuk melatih kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dan jika teman-teman pahami dan teman-teman cermati di dunia pekerjaan, nilai dalam berbahasa Inggris menjadi nilai tambahan bagi kita gitu. Ya itu. Kemudian semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh pembicara kepada kita dapat tersampaikan dengan baik sehingga dapat menjadikan pribadi kita ke jalan yang lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman peserta, teman-teman panitia, dan selamat buat teman-teman peserta. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. The last greeting is from the Secretary of Mathematics Department, Mrs. Nuliana Rahmani Dewi. We are pleased to give a greeting and to open MEC's webinar. To Mrs. Nuliana, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke. Pertama-tama saya mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih kepada MEC yang telah melaksanakan webinar pada pagi hari ini dengan tema Change the Limit to Improve English Skill. Seperti yang sudah diungkapkan Ketua Panitia tadi bahwa kemampuan bahasa Inggris memiliki peranan yang penting untuk masa depan Anda semua gitu ya. Jadi kalau Anda bisa bahasa Inggris, bisa matematika ditambah bahasa Inggris itu mempunyai nilai lebih untuk nantinya bisa digunakan di dalam berwirausaha maupun di dalam mencari pekerjaan. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Muhammad Zuhair Zahid, SPD, SIMPD, dan Dania Dwi Arishi yang akan menjadi pembicara pada MEC webinar pagi ini. Hari ini saya mewakili ketua jurusan dimintai untuk membuka MEC webinar ini. Semoga dengan adanya webinar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peserta, sehingga nanti setelah webinar ini Anda mempunyai keinginan, mempunyai semangat untuk bisa belajar bahasa Inggris. Apalagi di sini ada student exchange ya ke US. Nah, itu kalau Anda pengen gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu, mempelajari dari pembicara ya yang sudah melalang buana ke luar negeri begitu harapannya.
Nanti di antara peserta ini selain mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, juga bisa untuk melalang buana ke luar negeri seperti pembicara yang ada pada webinar kali ini. Sesuai dengan amanah dari panitia, saya diminta untuk membuka acara MEC webinar dengan tema Change the Limit to Improve English Skill. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pagi ini resmi saya nyatakan dibuka. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Nuriana Rahmani Dewi. Ladies and gentlemen, that was the series of our opening session of MEC's webinar. For the invited guests, you may continue your activities. The next agenda is the main event explanation from the speakers. We have two amazing speakers in this event. I guess all are excited for this, ain't you? So, the first speaker is the one who's gonna tell us about student exchange experience. But before we start, let me read her curriculum vitae. Palembang, August 14, 1999. She lives at Nazaruddin Warrior Street number 31st, Kalidoni, Palembang. Phone numbers 081367536303. Email garashi@gmail.com. Her hobbies are cooking and traveling. Her education history 2005 to 2011 at primary school SDN 200, at junior high school SMPN 29 Palembang, 2014 to 2018 at secondary school SMAN 5 Palembang, 2016 to 2017 at Liberty Common High School, Fort Collins, CO. And now, from the 2019 as a student at Universitas Negeri Semarang. So we have like 20 minutes for this section. For participants who want to ask questions about the material that will be given by Gania, please write down your question on the chat column according to the rules given. Well, now, to Gania Dewi Arashi, welcome to MEC's webinar. Thank you. How are you today? I'm good. Thank you for asking. How are you? I'm fantastic. Thank Good. you. From your CV, it's written that one of your hobbies is cooking. So Right. what's your favorite cuisine do you like to cook? Well, I actually prefer to cook dessert. Like I love making cookies or cake. Just something sweet. Oh, do you like sweets? I do. I mean, I do like sweets too. Anyway, how does it feel being quarantined for like months? It's like 3 months, right? Well, I think what we can do right now is just being grateful that we're still alive and healthy. I'm sure there are a lot of limitations for us right now, but really just be grateful. True, that's true. How do you learn English consistently during this pandemic? All right. Thank you for your questions. But before we get into that questions, first of all, I will try. Okay, so I want to make things clear. Since this is an English webinar, obviously we're going to use some English, but I will try to answer most of the questions in Indonesian because I think
the main goal of this webinar is to deliver as much information as possible for the participants. And I want all of you guys who have joined this webinar today to get like the same amount of information despite your English fluency, whether you're in a beginner level, intermediate level, or even in an advanced level. So, ya, jadi aku bakal jawab beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris, tapi aku bakal usahain jawab sebagian besar pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Karena aku pengen semua yang ikut webinar hari ini dapat informasi yang merata. Nggak cuma yang bahasa Inggrisnya fasih aja yang bisa dapat informasi secara keseluruhan, tapi semuanya juga. Jadi gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi, how do I learn English consistently during this pandemic? Well, learning a language is something that you need to do continuously. The key to it is being consistent because really nobody gets fluent in one night. Jadi hal yang paling penting menurut aku supaya kita bisa terus konsisten dalam belajar bahasa Inggris, yang pertama sekali adalah buat nemuin dulu alasan yang kuat. Kenapa kalian pengen belajar bahasa Inggris? Aku pribadi misalnya sejak kecil aku tuh punya mimpi buat tinggal di luar negeri. Dan mimpi aku ini sangat membantu aku buat terus termotivasi dalam belajar bahasa Inggris karena aku sadar setiap kali aku ngeluangin waktu buat belajar bahasa Inggris, aku selangkah lebih dekat sama mimpi aku. So, first things first, find your goals. After you have found your goal, the second thing you can do is to implement English into your daily life. Jadi mulailah mengimplementasikan bahasa Inggris ke kehidupan kalian sehari-hari. Mulai dengan hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang kalian suka. Misalnya, kalian suka main game. Bisa banget tuh cobain aplikasi Duolingo. Mungkin di sini ada yang pernah pakai. Jadi Duolingo ini dia aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang konsepnya seperti game. Nanti di Duolingo ini ada banyak level yang bisa kalian unlock dengan cara mempelajari vocab-vocab baru atau struktur gramatikal baru setiap harinya. Atau misalnya buat kalian yang suka nonton YouTube, kalian bisa banget manfaatin channel YouTube yang fokus pembahasannya emang buat belajar bahasa Inggris. Kayak misalnya channelnya Speaking English with Mr. Duncan atau English Skill 101, banyak banget channel yang bisa kalian manfaatin. Atau nih, yang lebih sering kejadiannya nih, kalian sukanya nonton drama Korea atau anime misalnya nih, bisa banget. Tapi kalian pengen nonton drama Koreanya itu sambil belajar bahasa Inggris itu bisa dengan cara mulailah nonton drama Koreanya atau anime favorit kalian tadi itu dengan subtitle bahasa Inggris misalnya gitu. Terus selain itu menurut aku yang gak kalah efektif itu adalah paksain. Kamu malas, nggak apa-apa, buka aja dulu bukunya, coba baca 5 menit. Seringkali setelah kita baca 5 menit tadi, kita bakal asik sendiri, dan akhirnya kita jadi baca lebih banyak dari yang kita targetin tadi, gitu. Karena memulai itu emang yang paling susah, guys. Jadi, mulai aja dulu. Ya, jadi belajarnya lewat YouTube gitu ya. Lebih menarik sih. Aku kalau lagi males gitu, itu aku juga buka YouTube. Ya asik banget kan. Yeah. So according to you, what are the obstacles atau hambatan-hambatan during learning English during this pandemic? Obstacles. Ketika kita ditanya apa sih hambatan buat belajar bahasa Inggris di tengah pandemi seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita itu pasti mikirnya, oh sinyal internet yang jelek atau nggak ada kuota. Yeah. Pokoknya hal-hal teknis semacam itu ya kan. Tapi nih sebenarnya masalah utamanya bukan itu. That is not the main problem at all. The main problem sometimes is ourselves. Kita selama karantina ini kan kita di rumah aja nih. Jadi semuanya itu tergantung sama kita gitu. Nggak ada paksaan dari guru les, misalnya buat kalian yang sebelum adanya wabah ini les di luar. Nggak ada juga yang namanya peer pressure. Misalnya kalau misalnya kita nggak lagi karantina kayak gini kan kita bisa ketemu teman-teman dan kita bisa lihat nih misalnya, oh teman aku progres bahasa Inggrisnya kok makin jago ya. Kayak jadi tertekan nggak sih pengen bisa sama kayak teman kita gitu kan. Nah, selama karantina ini kita nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi semuanya itu balik ke diri kita sendiri gitu loh. Ada pepatah dan ini tuh klise tapi benar banget. Jadi dia bilang orang yang sukses itu akan selalu mencari jalan, sedangkan orang yang gagal itu bakal selalu cari-cari alasan. Nah, jadi jangan sampai nih guys, mindset kita itu ngikutin mindsetnya orang yang gagal.
kalau kalian tanya solusinya gimana dong? Solusinya adalah disiplin sama diri kalian sendiri dan jangan kebanyakan alasan. Gitu. Sangat menarik ya. Aku mau ngingetin lagi buat semua peserta, bisa menanyakan di kolom chat Google ini dengan mengikuti peraturan yang sudah diberikan. Alright. So, talking about student exchange, how's the term and conditions applied on student exchange? Could you mention it? Ini berarti persyaratannya gitu ya? Ya, benar. Sebenarnya untuk persyaratan applying buat exchange program itu sendiri bervariasi banget, tergantung sama program apa dulu yang kalian daftar. Tapi aku di sini bakal fokus ngomongin soal program yang aku ikut kemarin aja. Jadi aku itu kemarin ikut program pertukaran pelajar yang dikelola sama lembaga namanya Bina Antar Budaya. Lembaga Bina Antar Budaya ini adalah lembaga nirlaba non pemerintah yang mengelola program pertukaran pelajar di Indonesia. Jadi dia ini bermitra sama namanya AFS Intercultural Programs yang setiap tahunnya itu menerima dan mengirim banyak siswa dari seluruh penjuru dunia dengan tujuan untuk saling bertukar kebudayaan. Gitu. Persyaratan yang diajukan sama Bina Antar Budaya buat calon peserta sendiri itu sebenarnya simple banget. Yang pertama, calon peserta haruslah duduk di kelas 10 dan kelas 11 SMA. Jadi di tahun program aku tahun 2016-2017 itu sebenarnya yang bisa ikut cuma anak kelas 10 SMA doang. Tapi terakhir aku cek buat program tahun 2021-2022 ini anak kelas 11 juga tetap bisa ikutan. Kalau kalian nanya kenapa anak kelas 12 nggak bisa ikut, itu mungkin menurut aku karena proses seleksinya sendiri cukup panjang. Proses seleksi yang aku ikut kemarin itu makan waktu sekitar 1 tahunan. Jadi aku mulai seleksi kelas 10 SMA, aku dapat pengumuman lolos semua seleksinya kelas 11 akhir dan aku baru berangkat ke US itu kelas 12 awal. Jadi buat anak kelas 12 nggak bisa ikut itu karena proses seleksinya cukup panjang. Syarat yang kedua yang diajukan sama Bina Antar Budaya buat calon pesertanya adalah mereka punya ketentuan khusus tentang rentang tanggal lahir dan tahun lahir calon peserta yang boleh ikut. Untuk tahun program 2001-2022 nanti itu yang boleh ikut adalah mereka yang lahir antara tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 1 Agustus 2005. Terus syarat yang ketiga adalah calon peserta harus merupakan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Dan yang terakhir adalah dapat izin orang tua dan sekolah. Kelihatannya emang sepele ya, soalnya kita pasti mikirnya orang tua mana sih yang nggak senang kalau anaknya dapat beasiswa ke luar negeri gitu kan. Iya. Cuman banyak kejadian di tahun aku dan di tahun-tahun sebelum aku. Jadi si anaknya ini dia udah ikut semua seleksinya nih. Dia udah lolos dia udah lolos sama tahapan seleksinya. Tapi pas dia ini nggak bilang-bilang gitu loh sama orang tuanya. Dan pas dia udah dinyatain benar-benar lolos, dia bilang ke orang tuanya nggak ngizinin dia berangkat. Kan jadinya ribet gitu kan. Jadi Sedih banget sih itu pasti. iya, izin orang tua dan izin sekolah itu penting banget kalau kalian mau ikut-ikut this type of program. Gitu. Yeah. Alright. Jadi selama di US, you did experience culture shock, didn't you? Yeah. Yes, I did. Please tell the story about it. Well, it was kind of funny one. The only culture shock that I found interesting was the fact that American people are blowing their nose in public. Jadi kalau kita di Indonesia, kita buang ingus itu jarang banget nggak sih di depan umum gitu? Nggak pernah jarang banget ya. Nah, kalau di Amerika, di sekolah aku nih khususnya, di setiap kelas itu bakal disediain 1 box tisu. Dan kalau seandainya kalian pengen buang ingus di tengah-tengah pelajaran yang lagi sunyi, senyap banget, that's okay, go for it. Jadi mungkin itu salah satu culture shock terbesar aku, karena aku kaget bahwa buang ingus itu bukan dianggap hal yang menjijikkan gitu ya kalau di Amerika, jadi kayak biasa aja gitu. Kayaknya itu aja sih kalau dari aku. Alright. What about the study method in the US?
Ada nggak perbedaan antara metode pembelajaran di US dan di Indonesia? Study method, okay. Jadi kalau di Indonesia itu jadwal pelajaran kita setiap harinya pasti beda kan. Misalnya hari Senin Iya. kita belajarnya matematika, bahasa Indonesia, fisika. Hari Selasa kita belajarnya bahasa Inggris, sejarah, sama ekonomi, gitu-gitu kan. Pasti beda setiap harinya. Nah, kalau di Amerika itu jadwal pelajarannya itu sama setiap hari. Jadi misalnya kalian jadwal pelajarannya ada 7 mata pelajaran, setiap hari itu kalian belajarnya ya 7 itu tadi. Jadi menurut aku yang bisa dibilang sangat berbeda itu adalah orang Indonesia, siswa-siswa di Indonesia ini, kita belajar mata pelajarannya banyak banget, tapi kita cuma dapat kulitnya doang. Kita nggak mendalami sampai ke dalam konsepnya, kita nggak benar-benar paham gitu kan. Sementara kalau di US, di sekolah aku, kita belajarnya hal yang sama, lebih sedikit, tapi kita benar-benar paham sampai ke akar-akarnya. Jadi menurut aku itu sih yang membedain proses belajar di Amerika dan di Indonesia. Dan yang pasti, terus yang pasti juga mereka proses belajarnya itu lebih fun menurut aku, nggak tertekan dari pagi sampai sore. Kalau kita kan misalnya sekarang anak-anak SMA tuh pulangnya jam 4, jam 5. Kalau mereka pulangnya tuh paling-paling cuma sampai jam 2, jam 3, dan itu juga nggak benar-benar padat banget gitu loh jadwalnya. Kayak, you can still have fun at school. Gitu. Ya, betul sekali. Kalau di Indonesia itu mata pelajarannya sangat banyak, tapi belum tentu semuanya kita bisa menguasai gitu ya. Iya, benar. Kalau menurut aku, sistem pendidikan di Indonesia itu, apa ya, kayak tombol gitu loh. Kita tuh kayak bukan siswa, tapi kayak tombol, tertekan mulu gitu. Nah, jadi buat para peserta yang mau bertanya, silakan. Silakan. Gania, what is the most memorable experience in the US? Oh, wow, this is a hard question because everything about my exchange here, I think is just memorable. But that would be my first time celebrating Halloween, my first time go skiing, my first white Christmas ever, and the last one I think it's senior prom. Jadi yang paling berkesan menurut aku selama program pertukaran pelajar aku di US itu ada 4. Yang pertama perayaan Halloween pertama aku. Jadi Halloween itu kan jatuh di tanggal 31 Oktober. Beberapa hari sebelum Halloween, aku dan keluarga aku itu pergi ke namanya Pumpkin Patch. Pumpkin Patch ini kayak ladang labu gitu loh, kayak kebun labu. Jadi di sana nanti kita bisa milih labu sesuai keinginan kita. Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang warna orange banget, mau yang masih hijau, pokoknya banyak bebas. Labu ini nantinya di malam Halloween bakal kita crave, bakal kita pahat jadi Jack-o'-lantern. Kalian pasti pernah lihat kan, kayak di film-film gitu, ada labu yang mukanya dipahat muka serem gitu. Nah, kita bikin itu di malam Halloween. Terus setelah itu kita taruh labunya di depan rumah, dan kita dress up, entah itu jadi apa. Kalau aku kemarin jadi pirates, jadi bajak laut gitu. Dan kita keliling-keliling rumah tetangga, ngetokin rumah tetangga trick or treats, terus kayak mintain permen, gitu-gitu lah intinya. Seru banget. Terus pengalaman kedua yang sangat nggak bisa aku lupain sampai sekarang adalah pengalaman ski pertama aku. Aku sebenarnya bukan orang yang suka kegiatan outdoor, tapi ski itu sangat menyenangkan ya menurut aku, karena adrenalinnya dapat banget, seru. Itu kan dari atas gunung terus kita turun ke bawah, jadi benar-benar kayak serem banget. Hari pertama aku belajar ski itu benar-benar yang jatuh lagi. Cuman ya asik, karena kalau kalian main ski, saljunya itu tebel banget, jadi sekalipun kalian jatuh berulang-ulang tuh nggak bakal sakit. Terus pengalaman Natal pertama aku, Natal bersalju. Aku pribadi, aku Muslim, jadi kemarin itu pas di Amerika, itu perayaan Natal pertama aku banget. Yang nggak bisa aku lupain adalah, salah satunya ada Christmas caroling, jadi pas Christmas Eve, sehari malam sebelum Natal itu, kita naik mobil pick up gede, kayak satu komplek, naik mobil pick up, terus nyanyi-nyanyi lagu Natal, keliling-keliling ke komplek itu. Terus pagi-paginya bangun, langsung turun ke ruang keluarga, kumpul, buka kado, seru lah pokoknya. Aku juga ngasih kado ke host family aku ngasih kado ke aku.
Dan yang terakhir adalah senior prom. Senior prom ini kayak pesta dansanya anak-anak SMA di Amerika Serikat gitu. Jadi di senior prom itu adalah saatnya kita having fun gitu. Karena itu kan pesta dansa terakhir kan, kelas 12 SMA. Jadi ya kita bisa datang sama date, kayak sama kencan gitu, sama cowok atau sama cewek terserah. Atau kita juga bisa datang sama teman-teman kita aja gitu. Asik lah pokoknya, seru-seru. Asik sih, soalnya di Indonesia juga jarang sih sekolah-sekolah yang Iya. ada prom kayak gitu ya. Iya, jarang banget kan. Ya. Jadi udah ada beberapa penanya di sini. Oke. Boleh bisa ditampilin? Ini langsung aku jawab aja berarti ya pertanyaannya. Sebentar, belum dipersilahkan Oh, oke. oleh panitia. Ya. Aku pengen banget sih kalau ke US. Iya. Kalau Oh. berarti kalau ski itu pertamanya berarti harus ada pelatihnya gitu nggak? Bisa pakai pelatih, cuman itu bakal lebih mahal gitu loh. Kemarin kebetulan aku kan tinggalnya di Colorado. Colorado ini kan terkenal sama pegunungan Rocky-nya kan. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di Colorado, termasuk host family aku itu mereka emang udah bisa ski gitu. Jadi aku diajarinnya sama papa angkat aku di sana aja gitu. Seru banget, ya ampun. Di sini nggak ada salju, jadi nggak bisa. Nah, ini masih menunggu penanyanya. Oke. This brings back so much memories. Jadi foto yang ini, foto yang aku pakai toga ini Ya, aku belum muncul. hari kelulusan aku kayak graduation ceremony gitu dari Liberty Common High School. Jadi bisa kalian lihat itu yang duduk ada yang pakai toga biru kan. Toga biru itu adalah khusus untuk anak-anak Liberty yang asli Amerika gitu loh. Nah, yang merah ini khusus buat exchange student-nya. Jadi sengaja dibikinin beda sama sekolah biar eye catching gitu. Itu gimana tuh rasanya? Pas di situ kan beda gitu dari yang lain. Cuman nggak terlalu gimana-gimana juga, soalnya exchange students di sekolah aku itu cukup banyak ya, ada sekitar 11 orang, jadi kita bersebelas pakai baju merah dan duduknya paling depan gitu. Oh. Ya. Gitu. It was fun, ya. Nah, kalau yang ini, yang mana? Yang tadi atau yang ini nih? Yang ini tuh. Nah, ini kalau yang ini siapanya? Jadi host family aku itu dua-duanya, papa angkat sama mama angkat aku di sana itu dua-duanya dokter. Tapi yang tengah ini bukan mama angkat aku ya. Jadi dua-duanya dokter, dan ini tuh foto ini diambil beberapa hari setelah aku sampai di Amerika, mungkin 2 atau 3 hari setelah aku sampai di Amerika. Aku masih jet lag banget, cuman papa angkat aku tuh ngajakin, ayolah katanya hari ini papa mau ke kantor gitu, mau ke rumah sakit, kamu ikut aja. Jadi kantornya papaku itu adanya di Wyoming. Aku kan di negara bagian Colorado. Wyoming itu atasnya Colorado, sekitar 1 jam perjalanan kalau naik mobil. Dan itu sesampainya di rumah sakit itu, pas turun dari mobil, itu ada hail. Jadi hail itu kayak hujan es kecil-kecil dan aku kedinginan banget. Sampai di rumah sakit di kantor papaku tuh langsung dicariin selimut gitu karena it was summer, jadi waktu itu tuh masih musim panas, nggak tahu kenapa, tapi ada hail, ada hujan es gitu. Jadi mana emang baru banget sampai, udah ketemu hujan es.
it was kind of tragic. But it's It interesting. was interesting. Coba deh ke foto sebelumnya. Kalau foto sebelumnya yang mana tuh? Ya. Oh, yang ini. Nah, ini yang aku bilang salah satu pengalaman paling tak terlupakan di Amerika. Ini pas senior prom, jadi ini pesta dansa anak-anak kelas 12 SMA-nya. Jadi ini kalau nggak salah bulan April. Jadi bulan April itu harus sudah masuk musim semi, tapi pas banget di hari prom itu dia turun salju gitu. Ini ada teman-teman aku, jadi kebanyakan di sini ini anak-anak exchange semua. Tapi yang teman aku yang ini, yang date aku di sini itu, dia anak asal US, dan yang di sebelah pakai jas hitam, yang dari sebelah kiri itu juga anak asli US. Tapi kebanyakan anak exchange sih, karena kayak kita mengabadikan momen itu kan, kayak momen terakhir pesta dansa sebelum pulang ke negara masing-masing gitu. Wow. Paling dekat sama yang dari negara mana? Kalau teman exchange student-nya? Kalau dibilang deket semua ya, karena kayak anak exchange itu mereka punya bonding yang kuat karena merasa seperjuangan dan sepenanggungan mungkin jauh dari orang tua segala macam. Jadi kalau dibilang dekat semuanya dekat gitu. Nggak ada yang lebih dekat gitu. Itu dari mana aja? Aku bakal mulai dari yang paling kiri yang pakai jas hitam, itu namanya Pablo, dia dari Spanyol. Terus yang di sebelah Pablo itu ada Alisa. Alisa itu anak asli US, anak asli Colorado. Selanjutnya ada Arisa. Arisa ini dia dari Thailand. Selanjutnya pakai dress coklat itu namanya Anika. Anika dari Swiss. Di sebelah Anika yang pakai dress biru itu namanya siapa ya namanya? Jadi aku lupa. Dia ini pacarnya temen aku yang cowok pakai baju putih ini loh. Aku lupa namanya, tapi dia anak asli US. Nah, yang pacarnya, yang teman aku asli yang pakai baju putih itu namanya Jonas. Jonas itu dari Swiss sama kayak Anika. Terus ada aku dari Indonesia, dan yang terakhir itu ada Brady dari US juga, dari Colorado. Oh, is it only you two from Asia? Yang dari Indonesia sama dari Thailand doang? Iya, Wow. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya, Q&A. Oke, mantap. Ini mau dibacain dulu atau aku langsung jawab aja nih? Aku yang bacain. Oke. So, the first question is from Salsabila S, UPN PJ. The question is, how could we end up the bad stigma by Indonesian? The most of them said, we are in Indonesia, so please use bahasa Indonesia. And if we someday face kind of that situation, what should we do or respond? I think that stigma is the one of the main reason, that obstacle for us who wanna speak or write bravely in English. Thank you. Wow. Oh, wow. Such a good question from Salsabila. Yeah, this happens a lot, right? Yeah. Setiap kita mau praktek bahasa Inggris, kita bakal dibilang, apaan sih lu sosok Inggris banget gitu kan, pasti kan? Iya, bener banget. Iya. Jadi menurut aku, orang-orang yang masih ngomong, apaan sih ngomong bahasa Indonesia aja lah, orang juga tinggal di Indonesia, itu menurut aku dia bukannya kenapa-kenapa, dia cuman pikirannya belum terbuka aja gitu. Bahwa ya kita emang tinggal di Indonesia, but it doesn't mean you can learn another language, right? Kalau kamu punya teman yang kayak gini dan kamu males debat, ya udah nggak usah praktek sama dia gitu loh. Saran aku malah kreatif lah, atau kayak ya kreatif sih, manfaatin aplikasi yang ada. Jadi kalau kalian belum tahu, sekarang itu ada aplikasi namanya HelloTalk. HelloTalk ini konsepnya exchange language. Jadi misalnya aku orang Indonesia, terus Mbak Rahma ini orang Inggris misalnya. Nah, Mbak Rahma ini ngajarin aku bahasa Indonesia. Sebagai timbal baliknya, Mbak Rahma ini ngajarin aku bahasa Inggris. Sebagai timbal baliknya, aku ngajarin Mbak Rahma bahasa Indonesia.
Dan di aplikasi yang namanya HelloTalk ini, dia punya fitur voice call, video call, dan juga voice note yang cocok banget buat apa ya, buat praktek bahasa Inggris kita, buat speaking kita gitu loh. Tapi kalau ditanya gimana caranya buat nyadarin orang-orang yang kayak gini, you can't do much really because the only Agak susah iya ya. susah. Kalau kita mau ngubah cara pikir orang lain itu benar-benar tergantung orangnya gitu loh. Kalau orangnya yang close mind itu susah kita ngubah. Jadi mungkin saran aku adalah berlatih dengan cara yang lebih tepat aja. Misalnya kayak pakai aplikasi tadi, atau kalau kalian emang anak strong gitu, ya udah diemin aja gitu. Mereka mungkin takut gini loh. Di saat kita, misalnya Mbak Rahma belajar bahasa Inggris ke temennya, misalnya dia ngomong sama temennya ini kadang-kadang merasa terancam gitu loh. Ini anak latihan bahasa Inggris terus, ntar bahasa Inggrisnya lebih bagus dari gue lagi gitu loh. Jadi dia merasa terancam, makanya dia kayak, apaan sih lo, ngapain sih pakai bahasa Inggris segala, ini kan di Indonesia gitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Pertama, dia takut tersaingi, yang kedua, dia emang kurang open-minded aja. Dan cara yang bisa kita lakuin adalah dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, gitu menurut aku. Semangat ya! Ya, terima kasih Gania. Ya. Jadi gimana Salsabila? Ya. Moving to the next question is from Anindya Nabil dari UNES. Okay. The question is, where did you find information about student exchange programs, and how do you trust the instant or program? Because sometimes we're afraid being scammed. Then it's in advance. Ya. Silakan dijawabin. Aku taunya program exchange itu kemarin karena sekolah aku ngumumin gitu loh dari speaker sekolah kayak dibuka seleksi pertukaran pelajar bla 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 gitu. Cuman aku sebenarnya nggak dengar pengumumannya. Aku justru taunya dari teman aku. Soalnya teman aku yang dengar terus nyampein ke aku, kenapa kamu nggak coba ikut gitu-gitu. Makanya menurut aku untuk tahu informasi tentang program-program kayak beasiswa atau exchange program kayak gini, yang pertama yang bisa kita lakuin adalah perluas koneksi itu, expand your networks, whether it's socially or professionally, because who knows that one of your friends will give you the information about that, which was exactly what happened to me, right? Terus buat kita gimana caranya aku bisa percaya sama instansi atau program yang mengadakan itu, karena Bina Antar Budaya sendiri udah berpengalaman dan udah bertahun-tahun mengelola program pertukaran pelajar. Dia punya website yang jelas, dia punya Instagram yang jelas, dan Bina Antar Budaya sendiri itu setiap kotanya dia punya chapter, jadi kayak chapter Semarang misalnya, chapter Jakarta, chapter Palembang gitu. Jadi ya kita harus proaktif juga nyari tahu tentang instansi yang ngadain programnya, dan really be aware when people started to ask you for money, like it's just a common sense, you will know if it's a lie or something. Intinya banyak-banyak cari info, jangan mudah tergiur, oh kamu pasti berangkat kalau kamu bayar berapa ratus juta bla 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 gitu. Harus banyak-banyak cari informasi, dan itu tadi perluas koneksi juga. Gitu. Semoga terjawab ya, gitu. Nabil. Ya, terima kasih buat Gania. Berhubung waktu udah mau habis, jadi kita nggak ada ya buat sesi ngerespon. Jadi langsung aja, for all participants, please turn on your camera. For documenting, I give you 1 minute.
Udah di screenshot. Panitia. Alright, thank you guys. Makasih ya yang udah nyempet buat ngidupin kameranya. Alright guys, it's been 20 minutes. So thank you Gania for all the interesting answers. That was very incredible. You may continue your activities, but if you wanna stay in this room, it's better. All right, thanks. Right. So are you guys still excited? Because we still have another special speaker. The second speaker who will deliver the material about learning English during pandemic and all about IELTS. But before we start, let me read his curriculum vitae. He is a mathematics lecturer with IELTS score 7. He was born in Klaten, August 29, 1989. Email muzuhailzahid@gmail.com. Phone numbers 085729226625. Office address at Mathematics Department Building D7 on the first floor. FNIPA Universitas Negeri Semarang. His education history 2006 to 2012, bachelor's degree at Mathematics Education UIN Sunan Kalijaga, 2012 to 2014, master degree at Mathematics Education UNS. All right, I'd like to remind you for all participants who want to ask questions about the material that will be given by Mr. Zuhail Zahid, please write down your question on the chat column. According to the rules. Well, now to Mr. Zuhail Zahid, SPD, SE, MPD, time is yours. Thank you. Can you hear my voice? Yes, we can. Thank you very much for your... How are you today? Okay, I'm very fine. And this is a wonderful day. Since I have to have a meeting with you and with other meeting in my phone. So I am doing 2 meetings right now. Wow. Okay. It's a bit, Okay. yeah. So can I start? Yes, please. Okay. Wait. Wait for a second. Hello? Hello? Yeah. Yeah, hello. Okay, can you hear my voice? Yes, we can. Okay. We clearly hear your voice. Okay. So let me share my screen first. Okay. Right. Okay. Can you see my presentation here? Okay. Yeah, it's shown. Let me change my phone first. Tak ganti nih. Apa namanya? Phone saya kayaknya agak bermasalah sedikit. Tidak terlalu kompatibel dengan Google Meet. Nah, biasanya pakai Zoom oke-oke saja, tapi kayaknya pakai Google Meet ini agak bermasalah. Terdengar jelas ya? Halo?
Okay, okay. Iya, Pak. Okay, let's start with my title of the presentation, that is Find Your Way, for the year 22 July 2020. Okay. This is me, Muhammad Zafraid. I'm a lecturer on the education in Universitas Negeri Semarang. You can contact me by email, zafraid@mail.ines.ac.id. I know that most of you have known me as your lecturer. I teach the programming computer in third semester and the fourth semester. Next, this is my experiences. If you ask me about what is my English experiences, I got 3 months English training in Universitas Negeri Malang in September, between September till December 2018, and I got my TOEFL score in 2016. Actually, the score is expired now since it's 4 years ago. I got 557, and in case of IELTS score, I got 2 tests for IELTS test, both in 2018 in November and December, and my IELTS score was 7 for my first test, and the second test I also got 7 again with different detail. So in my first IELTS I got 8.5 for my reading, 7.5 for my listening, 6 for my writing, and 6 for my speaking. And for the second, I got 8 for my reading, 6.5 for my listening, 6.5 for my reading, and also for my speaking. And then it means that I have a good ability in read, but I have a so-so ability or maybe an adequate ability, not too good ability for speaking and writing. But my reading is quite good. You can see it from my from the score. So and then I have other experiences when I got 54 days academic preaching in Japan last year in October till November 2019. I also present my paper in several international seminars as well as in a reputable journal. So this is my credentials. So when you ketika nanti ditanya pematerinya kok Pak Zuhair kenapa ya, karena ada kredensialnya, ada alasannya gini, bukan bermaksud pamer, cuman mau menunjukkan saja. Pamer nggak apa-apa sih, yang penting nggak sombong gitu ya. Pamer itu boleh, yang nggak boleh sombongnya. Okay. What is now? Let me start with a question. So you will learn. You now is learning English, and what is your purpose to learn English? I will give you, for example, do you want to learn English to chit chat with foreigners? You want to have a good conversation with foreigners, or do you want to learn English only to find overseas job opportunities? Or you maybe want to do your English, to use your English to get scholarship for your further studies? Or maybe the last reason, that is an I think a relevant reason for now, that is you learn English to get more subscribers. I start from the last reason, that is getting more subscribers by learning English. I give you an example by your, what is the English for kakak class? I don't know, for your kakak class. You have a kakak class now, kakak tingkat, with the student from 2016 in mathematics education, that is Abdul Aziz. I don't know whether Abdul Aziz is the member of MEC or not, but that I know is Abdul Aziz now have a growing channel, YouTube channel. So now he has 18.6K subscribers.
for his YouTube channel. And if you want to know what is the secret why he actually get the many subscribers, I think the secret is because he presents his YouTube videos using English. So this is the detail for the your kakak tingkat. He is a YouTube content creator with specialization of Luther art. He has, I think it's wrong, 18.6 K subscribers. 18.600 subscribers. Itu angka yang cukup besar menurut saya. Dan angka tersebut salah satunya didapatkan dari satu video yang viewernya 100K lebih. More than 100K viewers. So you can watch the video from your cutting. This is the first reason why you learn English. If you want to have to grow up your channel, you should learn English, because if you present your YouTube video or maybe your Instagram content in English, you will have more viewers, you will have more subscribers. And this is the first reason if you want to learn English. Ya, lumayan. Dia katanya sudah dapat kerjasama dengan beberapa startup juga, sudah ya bisa larinya ke arah bisnis, termasuk bisa sekarang kan trennya adalah menggantungkan hidup dari YouTube. Para artis saja begitu, setelah kehilangan pekerjaan banyak yang jadi YouTuber. So you can try this. Find your motivation to learn English. One of those is to get subscribers. Nah, itu masuk akal kalau Anda mau belajar bahasa Inggris because you want to get more subscribers and more followers. That's very masuk akal. Nah, saya di sini karena because I here to talk about my experience doing IELTS IELTS test. So I want to divide those purposes into two groups. The first one is non-academic purposes. Jadi Anda belajar bahasa Inggris fungsinya untuk non-academic. Like yang saya contohkan tadi, that is to get more subscribers. This is the one of non-academic purpose. To find overseas job opportunities, that is also non-academic purpose. And to have a good chit-chat with foreigners, this is also non-academic purpose. I want to focus because this is this event is brought to you by the MEC the Mathematics English Club, and the MEC is part of Department of Mathematics. So I want to focus on the academic purpose. If you want to learn English for your academic purpose, I think this is the main reason, that is you want to get scholarship for your further studies. Jadi misalkan Anda nanti pengen studi lanjut master ke luar negeri ataupun dalam negeri pun sekarang you need English for your application, then learn academic English, because academic English is different different with the regular English. Jadi beda antara academic English dengan non-academic English. Saya fokus di sini. Nanti mungkin agak tidak fokus banget about learning English. I want to motivate you only to give you motivation why you should learn English academically, because I hope that you will move to your further studies, study master, baik itu overseas ataupun dalam negeri. But if you want to study English, study for your master degree, you need English. Itu jelas, Anda butuh Inggris, bahasa Inggris. Now let's start with English proficiency test. Jadi if you want to study overseas or you want to apply for a scholarship, you should know the difference between some English proficiency test, because the English proficiency test yang kita kenal, at least we have two kinds of English proficiency test. The first one is the academic test, that is IELTS for academic and TOEFL,
and non-academic tests, that is IELTS for general training and TOEIC. So first thing first, you should choose the most appropriate English proficiency test if you want to learn about academic English. Jadi gini, logikanya begini, kalau Anda pengen nanti pakai bahasa Inggris untuk study overseas, Anda harus bisa menunjukkan kemampuan bahasa Inggris Anda di depan pemberi beasiswa ataupun di depan universitas yang akan menerima Anda. If you want to show them your English proficiency, so you should have the English certificate, the English proficiency certificate. And nggak semua English proficiency certificate diterima oleh pemberi beasiswa, oleh universitas yang Anda tuju. Yang pertama, kita punya akademik, dan yang kedua kita punya non-akademik. Jadi kalau Anda mungkin sering dengar, you heard most about IELTS and TOEFL, we have the and TOEIC. TOEIC is more popular in LPDP applicants because it quite cheap rather than IELTS and TOEFL IBT. So let me start with TOEFL ITP. This is the cheapest one if you want to start with the English proficiency test. Kalau Anda mau punya sertifikat English proficiency yang paling murah, you can try to test to join the TOEFL ITP test. The cost is about 500K, 500.000 rupiah. And in Semarang, I think in Semarang there is one or two language center that can provide you the TOEFL ITP test. Second one is TOEFL IBT test. This is internet-based TOEFL. The cost is quite higher. You need 2.500K, 2.500.000 rupiah untuk satu kali tes. And TOEIC 1.200.000. Kalau TOEIC ini bukan academic test. Lalu IELTS ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah IELTS. IELTS ini juga ada dua macam, academic test sama general training. Dua-duanya bayarnya hampir sama, sekitar 3 sampai 3,5 juta tergantung kurs. Oke. Nah, sekarang gini, why I talk about mostly about scholarship, not about English, because you can learn English by yourself, but maybe I can motivate you, I can give you motivation to learn English for some specific purpose, that is for your further study. Jadi saya memberikan motivasi untuk Anda. Kalau masalah bahasa Inggrisnya tadi yang disampaikan pemateri pertama sudah sangat luar biasa, including you can use application. I think that the use of application or software is better than you need a friend to or a partner that agak sulit itu mencari partner yang sama-sama pengen belajar bahasa Inggris ya. Salah satunya kalau Anda nggak nemu itu, Anda bisa pakai aplikasi atau software. Itu jauh nggak ada orang yang mencibir dan seterusnya. Gitu. Saya akan lebih ke specific purpose, English for your academic purpose gitu. Kalau Anda nanti mau apply scholarship apapun, sebaiknya Anda punya sertifikat bahasa Inggris, walaupun although not all the scholarship needs English proficiency certificate. Yeah, I have a list of scholarship if you want to continue your study in the future. The most famous scholarship for Indonesian is LPDP, Lembaga Penyandang Pengelola Dana Pendidikan, from the Ministry of Finance, Republik Indonesia. And you also can apply for Turki Burslari if you want to study in Turkey, or KGSP, the Korean Government Scholarship, if you want to study in Limingho country, that is Korea. Or you can apply for MAX, Japan, the Mombugakusho scholarship. I also give you scholarships that is not too famous for the UNES students, that is Swedish scholarship and Danish scholarship. That
I think this you can try to find information for the scholarship. The scholarship is competitive. The Swedish scholarship if you want to study in Sweden, and Danish scholarship if you want to study in Denmark. StuNet for Netherlands, DAD Germany, CSG Chinese scholarship government from China, and also you have kakak tingkat, the alumni of mathematics education that got the Erasmus scholarship in Italy and Poland. Nanti you can find the information about that. Hungarian scholarship and Australian awards. Okay, I give you the example. If you want to study English academically, please, if you want to continue your study using scholarship, first thing first is you should find the information about the scholarship, about the requirements, especially about the English requirements. I give you the example for LPDP. I'm sorry for the noise. Please, rodo anteng sidik ya. Ke sana dulu sebentar. Jangan di sini, di sana dulu ya. Sorry for the noise. Maklum. Okay. If you want to study your master overseas using LPDP scholarship, you should have the minimum score of TOEFL IPT, IELTS, TOEFL IPT, IELTS, TOEIC, or TOEFL. But you cannot use the TOEFL ITP. The cheapest test cannot be used for if you want to apply for LPDP overseas. Ya, kalau Anda pengen daftar LPDP ke luar negeri, Anda nggak bisa pakai TOEFL ITP. You should use TOEFL IPT, IELTS, TOEIC, atau TOEFL kalau yang bahasa Arab. Next, I give you the example if you want to try to study in Sweden. This is the link. So if you want to study in Sweden, they do not accept the TOEFL ITP. They only accept the IELTS academic, TOEFL IPT, Cambridge Michigan Language Assessment, Pearson PT academic, and Cambridge ESOL. So the TOEFL ITP cannot be used most in Sweden or in LPDP. Ya, overseas. Kalau dalam negeri bisa, kalau yang luar negeri nggak boleh. Danish scholarship, if you want to study in Denmark, sometimes the Danish university can accept TOEFL ITP, but it depends on the university requirements. Jadi kalau requirement dari universitinya butuh TOEFL ITP, Anda bisa masuk. Kalau enggak, berarti Anda butuh yang lebih dari TOEFL ITP seperti IELTS, TOEIC, atau TOEFL IPT. Japan scholarship accept the TOEFL ITP. So if you want to continue study in Japan, they still accept TOEFL ITP. Minimalnya tapi 570 ya, agak tinggi juga. Agak tinggi. Ya. Australian awards, they can accept the TOEFL ITP and the minimum score is 525 for paper-based TOEFL or TOEFL ITP. Kalau yang TOEFL IPT, the minimum score is 69. This is the example. The other example is KGSP. If you want to study to Korea, they do not need your TOEFL certificate, but you can attach your certificate in the system if you have the English proficiency certificate. Nah, after gini ya, kalau nanti Anda sudah, saya tahu Anda masih semester mungkin 2, 3, 4, 5, 6, but if you have a dream to study overseas, prepare by now. Mulai dari sekarang, cari beasiswa yang Anda pengen kejar, pengen Anda targetkan, lalu Anda lihat bagian mana yang English proficiency-nya yang memenuhi yang tes yang seperti apa. Find your most suitable test. Jadi kalau misalkan Anda pengennya ke Eropa, ya nggak usah pakai TOEFL ITP, langsung learningnya langsung ke IELTS atau TOEFL IPT, because most of European university do not accept the TOEFL ITP, misal. Or if you want to continue study to UK or
Australia, Canada, the British countries, the most suitable test is IELTS. But I have one more important note. If you want to test, I give you a suggestion to join a preparation class before taking your test. Why? Because taking English proficiency test is quite expensive. So kalau Anda ini sekaligus menjawab, saya lihat tadi ada pertanyaan yang saran saya supaya Anda dapat tes dapat nilai bagus di IELTS, ya join a preparation class before taking your test. Because without joining preparation class, in my opinion, it will be hard to get an appropriate result. Kecuali Anda sudah memang benar-benar bagus. Because academic test in English is not only learning, testing or examining your English proficiency, but also your academic skills. Jadi saya beri contoh nanti terkait dengan writing IELTS. Bener-bener kalau tes utamanya IELTS ya yang saya alami itu, tes IELTS itu nggak cuman belajar bagaimana bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris, but bagaimana delivering idea using English, termasuk academic writing, academic speaking, that's quite important, and academic reading, how can we conclude something from a passage. Yeah, so it's important. If you want to join a test, I suggest you to join a preparation class before taking your test, because the test is quite expensive, and if you do not prepare well, I am worried if you get inappropriate result. Jadi sebaiknya ikut tes supaya nggak eman buang uang sekian juta untuk tes, tapi Anda sendiri nggak siap. Jadi join preparation, kadang join preparation classnya itu juga bisa jadi biayanya agak mahal juga dibanding tesnya, kadang hampir sama dengan tesnya. But gini, nggak selalu harus sesuatu yang berbiaya ya join a preparation class. Memang sebaiknya ada trainer gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau belajar sendiri, Anda punya komunitas yang siap untuk belajar bareng, that also no problem, tidak masalah. Gitu. Nah, sekarang this is my experience doing IELTS test. Tes IELTS itu apa sih? Jadi tes IELTS itu, for some people, the IELTS test is the most tes yang paling manusiawi, because semua yang ngoreksi itu juga manusia, yang ngetes juga manusia, yang ngawas juga manusia. Sometimes if you use the IBT test, the test is computer based, but if you do the IELTS test, in my case is the paper based test. Tesnya itu benar-benar tes dengan manusia gitu. We have 4 parts of test: reading, listening, writing, and speaking. In reading, you have 40 questions and 3 passages. You should finish the reading test in 1 hour, and the question is not a multiple choice. Jadi Anda tesnya bukan multiple choice. Anda mengisi dengan isian, biasanya isiannya hanya satu kata gitu. Tapi ini spellingnya juga harus benar. Kalau Anda multiple choice nulis A, B, C, salah nggak? A, B, C jelas nggak perlu spellingnya. Tapi kalau Anda di IELTS, Anda mau nulis coklat itu, kadang saya pernah waktu latihan tes itu, coklat itu bingung, yang CHO, yang bagian hanya itu depan apa belakang. Ya sekonyol itu ketika kita mau tes reading di IELTS itu, benar-benar sambil mikirin di mana sih hanya, di mana O-nya, di mana L-nya. Jadi make sure that our spelling is right. Listening, you have 40 questions. Listening ini mirip-mirip dengan TOEFL, but you also should write the answer. Jadi nulis jawabannya, tidak pakai ABCD. Writing, ini yang paling sulit di antara IELTS buat saya, dan mostly buat orang Indonesia, because the Indonesian people sometimes they have
lack ability to write academically. Jadi untuk tes IELTS di bagian writing ini Anda akan dikasih 2 tugas, dikasih 2 pertanyaan. Yang satu sifatnya adalah penyajian data, semacam statistik, dan dikasih data bar data gitu, terus disuruh mendeskripsikan data tersebut tanpa menambahi, tanpa mengurangi. That's difficult. The second test, it's untuk writing itu adalah tes memberi pendapat, jadi tes yang benar-benar subjektif. Anda dikasih satu masalah, terus Anda diminta untuk menjelaskan pendapat Anda tentang masalah tersebut, semacam itu. And the last one is speaking. Kenapa IELTS tes itu tes manusiawi? Because we have speaking with the real person. Jadi the real examiner will sit in front of you and then you should answer the question from the examiner. 50 minutes speaking, and the 50 minutes speaking in front of examiner, sometimes it's quite hard for me, especially because my speaking is not too good. Ya biasa kalau speaking saya. Oke. Nah, ini bedanya terutama untuk answer sheet-nya. Kalau di TOEFL Anda punya ABCD, Anda ngurek-ngurek gitu ya. Kalau di IELTS Anda ngisi pakai tulisan tangan. Jadi nulisnya Anda harus benar-benar pas, tulisannya tidak boleh salah, spellingnya juga harus benar. Oke, tak percepat, kayaknya waktunya sudah mepet ini ya. Bismillah dulu. Yes, Mister. Ya. 2 minutes left. Oke, how to learn independently. Jadi gini, ini in case untuk reading. Kebetulan saya dulu pernah ngisi materi reading, jadi yang saya sampaikan yang materi reading ini. Practice makes perfect. Jadi kalau Anda Anda harus latihan. Teori behavior sangat dipakai kalau Anda mau tes. Enggak. Teori psikologi kognitif agak dibuang kalau mau tes IELTS itu. Time yourself. Ini terus don't try to understand all of the passage. Your aim is to answer the question, not to understand the whole passage. Don't spend too much time on an answer. Know your ability. Are you a good reader? What about your vocabulary bank? Keep your motivation high. Try to read at least 1 passage each day. Spend only 20 minutes in your day. Satu lagi ya, kalau Anda pengen bisa nulis, pengen bisa ngomong yang bagus, tentu Anda butuh input. Nulis, ngomong itu adalah menyampaikan sesuatu. Dan menyampaikan sesuatu itu butuh sesuatu yang akan disampaikan. Nah, membuat sesuatu yang mau disampaikan itu salah satunya dengan memberikan input ke otak Anda, yaitu dengan membaca dan mendengarkan banyak-banyak materi bahasa Inggris yang akademik. Ya. Nah, ini yang pertanyaan terakhir, useful websites and app. Kalau Anda mau belajar akademik IELTS independently, saya sarankan beberapa website ini. Mulai dari IELTS-nya Liz. She has a YouTube channel that can be used as your resource to learn IELTS. Enak banget resource-nya si Liz ini. Terus you can try to take a free IELTS online test. Banyak website, cuman ada 2 yang saya rekomendasikan di sini. IELTSonlinetest.com sama IELTSexpert.com. Yang IELTS in Expert ini materinya agak tinggi, agak berat. Coba aja untuk tes IELTS di 2 website ini. Free, gratis, nggak bayar. Anda sisihkan waktu untuk belajar itu. Download Cambridge Test IELTS, ada di sini. Gitu. Thanks, itu aja. Because this is a limited time, if I should talk much about IELTS, the time will not be enough. Ya. Jadi saya sampaikan yang saya. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Yeah, thank you, Mr. Zuhair Zaid, for the materials. So now we've come to Q&A session. We choose 2 questions from all of the questions. Banyak banget pertanyaannya, saya mau jawab yang mana? Sebentar Pak, sedang dipilih oleh ya. Oke. So Mr. Zuhair Zaid, what's your business nowadays during pandemic? What is your business nowadays during this pandemic? Yeah. Apa kesibukan saat ini? Okay, just like usual, because this is the perpindahan from
the movement between our last semester to the next semester. Now we are preparing for the materials for the next semester, and yeah, preparing materials, doing meetings. Sometimes we should do some things, ya regular activities lah as a lecturer seperti biasa. Wow. What's your opinion about new normal? New normal, I don't know about this statement about new normal. Does it make it worse? And I think since I meet people, many people who need a new normal, like the seller, ya pedagang, some people who work outside and they need to a new normal condition. So I think this is our only choice for this condition. Since if the government do not accept the new normal, the people who has to work outside will have many difficulties. Okay. True. So we've chosen 2 questions from all the questions. The first question is from Siti Anissa Errol, Universitas Diponegoro. The question is, how is the scoring system for IELTS? So this is the scoring system for IELTS. For the reading, the first one, you can download the book from the Cambridge IELTS and see the detailed scoring for IELTS test. I forgot that is my IELTS test is 2 years ago, so I'm afraid that I forgot the detail of the scoring. But as long as I know, for example, for speaking, the IELTS test has some criteria, like if I can, if if I as examinee or testee or yang dites lah, if I can speak English without any hesitation, without any thinking a lot, and I can deliver my idea clearly, at least I will get a 6 for my speaking. And that is for speaking. If you can use English for if you can speak clearly without any hesitation, and sometimes you use some idioms for your speaking, then you will get at least 7, like that. The detail is in the book. You can download it. I will share the materials, and you can see the link for download the IELTS book. For the listening and reading, you for each we only have a score true and false. If you get a true answer, so you get the score, and the false answer you will not get anything. So that is for the reading and listening. And for the writing test, they have some criteria too, like, jadi kalau di writing itu malah lebih sulit lagi ya, kan delivering idenya gimana, ada grammar yang salah atau enggak. Itu kalau grammarnya sudah benar, nggak ada yang salah, nggak ada salah ketik dan seterusnya, at least 6 dapat. Tapi kalau sudah ada salah ketik, salah tulis maksudnya, salah spelling, itu 5,5 untuk writing. Yeah. So I think you should read the detail in the book. Itu kata saya. Alright, thank you, Mr. Zuhair Zahid. The question has been answered from Siti Anissa. We move to the next question from Siva Nurul Habibah, UIN Bandung. The question is, how to know our ability and English skill that we're good at? Is there some kind of test to know that? Yes, I think doing the mock IELTS test that I shared before, that yang ini tadi ya, in IELTS online test and IELTS in expert, that website can be used as the resource to learn IELTS. Because if you
do the IELTS test, you will know what is your strength in in English skills. Like me, my strength is reading. I got 8.5 and 8 for my reading skill. That shows that my reading ability is good enough. But my speaking ability is so because I got only 6 and 6.5 for my speaking. Jadi kayak Anda akan mengenal diri Anda sendiri. Anda itu tipenya speaker atau reader atau listener, yang mana yang lebih kuat dari Anda. I have a friend who has a good ability in speaking and he got not speaking, listening. He got 9, jadi almost perfect. Atau malah perfect untuk nilai listeningnya. Jadi Anda coba aja ikut mock test itu ya, apa tes mock itu apa ya, tes kayak uji coba itu di website yang saya berikan tadi. Di sana Anda tahu nanti bagian mana yang buat. Tapi ini juga it's almost impossible if you have very jomplang sekali nilainya, itu kayaknya nggak mungkin juga. Jadi your reading is 5 and then your speaking is 9 is almost impossible because relate semua kan. Anda bisa ngomong ya karena Anda bisa baca, Anda bisa dengerin karena Anda juga bisa baca. Jadi relate semua, tapi memang ada yang power dari yang Anda miliki kemampuan. Jadi ikut mock test ini aja, mocking test yang tes yang bisa dipakai latihan, free juga, dan Anda bisa langsung tahu hasilnya di situ. Okay. Alright, the question has been answered. Anyone want to give a response? So You can type on the chat column, then turn on the microphone when I let you to. Based on the rules before. Can you recommend a good web for learning TOEFL and IELTS? Yes, the recommendation sudah saya sampaikan di sini ya. Terus, can you give us the tips to get good score in IELTS? Preparation ya. Not kalau bicara tentang tips, sekali lagi practice makes perfect. Jadi Anda harus latihan dan cari komunitas yang mendukung Anda untuk belajar IELTS atau TOEFL. Kalau nggak ada itu, Anda belajar sendiri kadang berat. Orang Indonesia itu senang kalau berani dan senang bareng-bareng. Ya, contoh lah, kalau Anda lewat di depan lampu merah, terus Anda nggak berani melanggar lampu merah, tiba-tiba ada satu motor yang berani melanggar lampu merah, biasanya belakangnya juga akan ikutan melanggar lampu merah. Jadi orang Indonesia itu beraninya kalau barengan, kalau rame-rame kayak gitu ya, termasuk kalau Anda mau tes IELTS, dan sebenarnya cari komunitas yang mendukung Anda untuk tes itu. Karena kalau Anda punya komunitas, saling support, saling dukung, itu sangat membantu sekali. Ya, baik. Di sini ada Manasya Kulafa Alif Rahman yang ingin memberikan tanggapannya. Silakan. Silakan bisa dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Can I ask about, did you have some trick or tip to balance the 4 section for the test? I mean the reading, listening, speaking, and writing. Tip and trick to balance for all that. Balance. I don't know why you want to get a balanced result for your test. Saya pengen tahu dulu kenapa Anda pengen dapat tes yang balance, itu alasannya apa? Because like you say, for of the test is connected between one of each other. If you can do one of them, it can break the connection. No, I mean that if you have a good English proficiency for one aspect, the other aspect will follow. Ya, jadi akan ikut. Kalau Anda bagus di reading, nggak mungkin sih speaking Anda sampai dapat 3 atau 4. Misal reading Anda 8. Karena memang relate. Tapi kalau untuk nyari imbang banget sih, sebenarnya saya nggak terlalu sepakat juga. Because you have your own ability. Don't push it to get a balanced result. Maksudnya kalau memang reading Anda 8, ya dapat 8 aja. Kalau speaking Anda 6, jangan paksa reading Anda ikut jadi 6 gitu loh. Maksudnya gitu, jangan paksa yang tinggi terus jadi rendah, hanya Anda ingin balance. But you should know that some scholarships
requires you to have the minimum score for each band. Jadi kalau misal berapa kayak di LPDP itu untuk yang dosen, yang untuk S3, the minimum score for the IELTS is 6.5, and each band no more than 6. Jadi 6,5, tapi band lain nggak boleh kurang dari 6. Jadi rata-ratanya 6,5, tapi tiap band itu nggak boleh kurang dari 6, kayak gitu. Jadi contoh, ada yang harus di-push malah di sana. Sometimes have a balanced result, but higher sama batas yang dikasih sama scholarship-nya ya, itu better than you have satu tinggi banget, satu jomplang. Ya memang balance perlu, tapi konteksnya adalah karena scholarship-nya mengharuskan itu. Jadi tiap band nggak boleh kurang dari 6 dan overall band-nya 6,5. Jadi kalau Anda semuanya 6, tapi overall band-nya ya rata-ratanya 6, ya Anda nggak bisa apply scholarship-nya. Tapi Anda harus punya yang tinggi juga. Jadi misal 7,766 itu kalau di rata-rata 6,5 gitu. Nggak ada yang kurang dari 6 dan overall band Anda 6,5. Jadi balance iya, tapi posisinya adalah jangan memaksa yang atas jadi turun, enggak. Tapi ada minimum skor untuk tiap band, untuk beberapa beasiswa itu yang harus Anda kejar. Untuk kasus banyak yang untuk kasus di aplikasi untuk yang di British country kayak di Australia, kalau nggak salah itu mintanya universitasnya ya, bukan AS-nya. Universitasnya minta skornya itu 7, ini kan berat banget, 7, tapi per bandnya 6,5. 7, bandnya minimal 6,5. Nah itu Anda harus push supaya semuanya Anda dapat 7,5, terus satu harus Anda naikkan supaya bisa nanti overall-nya itu dapatnya 7. Kalau 6,5 semua kan rata-ratanya 6,5, dan Anda nggak dapat itu gitu loh. Jadi 6,5 semua, tapi salah satu tonjolkan dapat 7 atau 7,5 sehingga overall bandnya Anda dapatnya 7 gitu. Prosesnya gitu. Okay. Thank you, sir. Ya, oke. Alright, thank you for all the participants who had asked and response. But we're sorry for some questions that haven't been chosen. But don't worry, you still have a chance to win a door prize from MEC. Now, for all participants, please turn on your camera for documentation. I give you 1 minute. Saya sambil siapkan materinya dulu ya. Ini saya matikan mic karena belum tak kopikan. Nanti tak share materinya ke Anda semua. Alright, thank you for turning on your camera. And thank you to Mr. Zuhair Zahid. You may continue your activity. Oke. Ya, sebentar. Ini nanti materinya tak kasihkan panitia biar panitia yang nge-share gitu ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya ya. Maaf jika ada kurang dan lebih ketika saya ngomong. Good luck untuk MEC dan teman-teman panitia. Semoga sukses selalu. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Pardon. To have spirit in learning English, the first thing you must do is to find what your goals are. You can use an app called Duolingo. There are so many ways to learn English. You can learn it by doing something you like. So make your English as the part of your life. And we have to ignore all of the Indonesian people's opinion about talking English, because English is important. We have to be more selective in looking for scholarship also. And there are some conclusion from the second speaker. Find your most suitable test. The first is learn how to apply for the test. And second, join a preparation class before taking your test. How to learn independently? The first is practice makes perfect. Second, time yourself. Enough time to answer the question, 20 minutes per passage.
Don't worry, don't try to understand all of the passage. Your aim is to answer the questions, not to understand the whole message. And fourth, don't spend too much time on an answer. Know your ability. Are you good at reading? What about your vocabulary bank? Keep your motivation high. Try to read at least one passage each day. Spend only 20 minutes in your day. So all participants are required to stay in this Google Meet because the final presence link will be sent in this Google Meet chat column. And the certificate will be given after you fill the present form. So now, the moment that we've been waiting for, guess what? Yeah, door prize. The people who have a chance are the participants that have asked questions before. We now can see the names. All right, so we have chosen the names here. Wihda Ikvina Anfa, Evizni San, yeah, Salsabila Susilo, Siva, Siti, Laili, Ulin, Pavi, Anindya Nabil, Nur Aziza, Enrico, Manasya, and Octavia. 2 names will be chosen as the winners. Now, for the first winner is spin. Ding, 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 ding. Ding 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 ding. Yay! Manasya Kulapa Alif Rahman, congratulations, you're the first winner of this door prize. Next, the second winner. Where's the second winner? Spin, 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 spin. Siti Anissa Rahma. Congratulations, both. That was a lot. For the questioners that haven't been chosen to be the winners, don't be sad. There's still a chance in another time, another event, maybe. Congratulations to Manasya and Laili for getting the door prize from MEC. Now, for all participants, please turn on your camera for the documentation. This is the last documentation. Ladies and gentlemen, that's all for today. Thank you for all the participants and for supporting this event. I'm Rahma, apologize for the mistakes. Let's end the MEC's webinar 2020 by saying Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.